Na mimi ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari wenyewe wa habari za moto. Bukavu, wazalendo wawashtua magaidi wa M23 Lancev Congo pamoja na RDF. Kinshasa, serikali yatoa bilioni 1 na zaidi kuwasaidia FARDC pamoja na wazalendo. Fizi, mapigano makali yazidi kurindima milima ya Fizi, Uvira pamoja na Mwenga. Na mkiwa ni tarehe 4 za mwezi wa 3 2025, ambako uko unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika ya Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Endelea kutembelea Baraka One TV channel 2, na hivyo utakutana na matukio mbalimbali ambayo yatakufanya uendelee kufurahia maisha pamoja na huduma za Baraka One TV. Pia kumbuka kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kwa hiyo tumia namba ambayo unaiona kwa screen yako ili kuweza kuhusika katika operation hii ya kuwasaidia wazalendo chakula pamoja na mahitaji muhimu. Asime Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Ankis Kandeze kutoka UK, Dafeza kutoka UK, Biondo Kilambamau kutoka Cedar Rapids wa USA, Daletesha kutoka USA, Mzee wa State Yamen kutoka USA, Romake Afrika Kusini. Wote hawa wakiwa wanasikiliza Baraka One TV, na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka uko maeneo ya jimbo la Kivu ya Kusini, ndani ya mji wa Bukavu. Wazalendo wawashtua magaidi wa M23 Lancev Congo na RDF ndani ya mji wa Bukavu. Kulisikika milio ya risasi mjini Bukavu hiyo asubuhi mapema, eneo la Kanteve inayopatikana wilayani Kadutu, ambako wazalendo walifanikiwa kuingia na kuwapiga askari wawili wa magaidi wa Lancev Congo M23 pamoja na RDF hiyo tarehe 3 za mwezi wa 3 2025. Baada ya operesheni hiyo iliyochukua masaa kadhaa, baada ya wazalendo kuweza kujiondoa na kupotea pasipojulikana. Hilo lilikuwa ni jaribio la wazalendo walikuwa wanajaribu kuwa test na kutest mitambo kulingana na mikakati ambayo iko inapangwa kwa ajili ya kujaribu kurejesha tena mji wa Bukavu mikononi mwa wazalendo. Huko make kakimia kanakuwa saa vile kanakuwa juu wale wazalendo waliingia kabisa mwantene, na inaonekana wanaua M23 mbili, basoda mbili ya M23 walikuwa mule. Sasa ndio na wanatoka wanapanda kule ulu, walikuwa wanaambia population isipanike, ndio habatapenda kama kupigania hapa hivi. Ndio wanapanda huku nivo ya Chiriri, huku Mabusoka, ndio kwenye wanapanda. Ndio ile wao na situation huku inawakia hali mbaya tu. Ndio tuko naona magari za M23 na kamion mbili zinapanda, ziko napandia kule kwenye wale wazalendo walipanda. Tena na hiyo maeneo ya Bukavu, tukiingia eneo la Mwenga, vijiji vya Mundumbwe, Kilungutwe, Kalama vya tekwa na magaidi wa M23, na huku pia kijiji cha Tumbimbi tarafani Walungu pia kikiangukia mikononi mwa magaidi wa M23 baada ya mapigano makali na wazalendo pamoja na FARDC. Magaidi wametumia mbinu za kuzubaisha serikali pamoja na wazalendo, huku lawama zikienda kwa fake FARDC wanaodaiwa kuwaonyesha njia, huku wazalendo
wakihapa kupambana mpaka toni la mwisho la damu yao. Atusaliti atupana kwenye adui anaingiliaka, lakini kwenye shetu tu kwa adui akitaki. Nini kama vile shirika la raia? Kama shirika la raia mwambie hivi, aache ile tabia, arudie nyuma, atuachie terrain na siungane na adui juu anaungana na adui sana 100%. Hivi wewe unazungumza uko upande gani? Niko Nzibira na mimi nakamata Walungu yote pamoja na kipande moja ya Mwenga. Manake na FRDC inawashughulikia namna gani huko? Kulingana na FRDC kuna kipande moja iko pande yetu na kipande moja iko pande ya Ifoka Mike. Kujeshi inapatikana mtaa ya Mwenga, mnajadiliana namna gani? Mwenga inawasaidia na vifaa ya kijeshi? Mpaka sasa hii hatuna vifaa ya Mwenga juu mpaka sasa hii Niki Ribana iko nalia, vifaa niomba akamtumia leo haikufika, na mpaka sasa inashiri hayo shirana alia vifaa haikufika, inaonekana kama mlituushisha. Na mheshimiwa Foka Mike anasema kwa radio, anasema fasi fulani kama amedhibiti fasi fulani amapiambana huko na huko. Sasa upande wenu nyinyi mnasema je kama vile wazalendo wa Mwenga? Msajili masasi kunapatia mpaka sasa shapiga ngapi? Tunajua kama alipiga wazalendo. Wanakuwaka anapigaka risasi moja. Manake tangu siku anakuwa anakimbia kwenye ubunge, mnamkonfirmia kama ni msaliti. Na ninaongea kanali kama kamanda nani ninazungumza naye? Floribert Watuta Vita. Floribert Watuta Vita, wewe ndio unatuita kutupasha hizo habari. Tunasikia kama vile shirika la raia, na ninaamini kwamba tutaambia wakuu viongozi wa nchi, tutaambia wakuu viongozi wa mtaa ya Mwenga hizi habari zenye unaendelea kutupasha bwana mheshimiwa Floribert. Sawa, ombi yangu ni hii. Ndio. Tusaidie kwa njia zote zile, tupate maraji na punje za muhindi na punje za chakula kusudi watoto wasivunjike moyo. Tunastahili kuambia wakuu viongozi wa nchi. Wakati haya. Asante. Nakushukuru. Tafadhali kiongozi, eske mungali na huba ya kupigana au mmechoka, mnasikia kuchoka? Nichoka sababu nishtoka kwa kuchoka, nishtoka kutumika. Urudilia? Nichoka kukula, nichoka kuchoka, nichoka kutumika. Nishtoka kutumika, haiko mimi peke na wote wiko hapo. Mpige mikono wasikie. Muna garantire raia ya Sud Kivu nini? Ukombozi. Na kama Kinshasa nekana kimya mpate vifaa mtafanya nini? Maana mnatusaliti mshatushisha. Na sisi kama vile upande wetu shirika la raia tungeona kwamba haingekuwa vizuri mungiziunga na wenye wanakuya sababu hamuna vifaa. Haingekuwa vizuri zaidi. Na kama vile Mungu aishivyo. Ndio. Takubaliwa kutemewa mkini. Nyinyi mnakatana kwa kuziunga. Na nani? Na wa jeshi letu la ukombozi lenye linafika hapa jimboni Kivu la Kusini. Maana nikomboa kunini? Kumateso tunaendelea kuipata na gouvernement ya Kinshasa. Bana, gouvernement ya Kinshasa inabidi nishikomboe basi ndio gouvernement yangu. Ile gouvernement yenu ibakiane mie na ikataa. Najua gouvernement ya Kinshasa ile yenu mnajua Sud Kivu tutaibomola na mtashifikia kumwili yenu. Sasa hivi Kinshasa haiwakumbuke, haiwapatie vifaa, haiwapatie chakula, amupate hata kitu moja fulani. Mtakimbilia wapi? Na eneo zote wakombozi wamekwisha kuichukua. Kisu na mkuki. Haiko leo tutamaliza juu mnakuwa masuala kubwa. Zote zote tunasikamata kwa bure. Ijapokuwa hatujui kusitumikisha lakini tulikuwa tunakamata. Kwa hiyo na kulapia mbele ya Mungu wa mbinguni. Tunakuachia siku 3. Siku 3 mtagomboa Mwenga? Tayari jeshi la taifa la ukombozi linakuwa katika groupement Rubimbi. Jeshi la ukombozi linakuwa katika groupement Rubimbi na linaendelea kusonga mbele hapo kwa Mwenga. Hapana Mwenga, juu Mwenga ya vamiwa. Niko leo nitagomboa Kabare na Bukavu. Wewe utagomboa Kabare na Bukavu. Na Mwenga nayo sasa kesho wanaingia Mwenga. Wakiingia Mwenga manake kwa shetani wao aliingia pale kukoperisha Mwenga na ule mwa shetani waliingia na mkamata mikono miwili. Eske mtauisha raia kweli? Hii sisi kama vile jicho na masikio ya raia tunaanza hofia
kuona kwamba mnataka anza uisha raia wa mtaa ya Mwenga na raia ya jimbo la Kivu la Kusini. Na kuna pia kama vile Mungu ameweka hivyo. Kama nyinyi madepite mko na pana raia, niko Walungu na hakuna wataifa hata moja, hata mtu mmoja Walungu alishaua na vile wataendelea kuishi. Ijapokuwa bado umemwona fanga zako. Niko na watu Walungu. Napigania Mwenga, napigania Shabunda. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kusini, na moja kwa moja tuchukue taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Kinshasa, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia waziri mkuu yatoa bilioni 1 na zaidi kwa kuwasaidia FARDC pamoja na wazalendo. Kutokana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali ya DRC chini ya waziri mkuu Bijidute Sumino Tuluka wameweza kuhamasisha raia kuchangia ili kuwasaidia FARDC pamoja na wazalendo, huku serikali na baadhi ya viongozi serikalini wakichangia cheki ya takriban bilioni 1 na zaidi kwa lengo la kuwasaidia wazalendo pamoja na FARDC ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano, huku waziri mkuu akitoa rai kwa raia mbalimbali, mashirika pamoja na makampuni kuweza kuchangia pia kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Basoda décision ezwamaki na mokonzi mboka tolobaki yango vendredi lobi na conseil des ministres tozo bakisela bango moi ma salaire na ba o baza na front prime pe ezo bakama. Donc wana nyonso to eza musala o tozo sala, mais entre temps toyebi que bitumbeza na est mboka mobimba il faut fonctionner. Donc biso gouvernement na batu nyonso to tozo kamba il faut to continuer musala parce que mboka il faut kende liboso. Alors eloko mususu pe ya mutuya o biso ba membre gouvernement to sali nini mama na salaire o tozo zwa mutu na mutu atie mwa maboko na poche asali mwa moins moins et salami et premier chèque o ebimi montant to kangisi 1,201,300,000 francs congolais to déposer ango na compte ba fungoli na ministère à finance pour na effort de guerre. Donc bosi bo muyokaki ba communiquer leki ba compte fungwami mutu na mutu soka zumwa moke ata 50 francs eze complément à titre symbolique, à titre yango to lakisi eza premier pas au biso gouvernement to sali eza ya suka te me o eza na ba poche na biso moko to tie na pona effort de guerre 1,201,300,000 francs congolais wana eza o biso to bandi bobandi tozozela baninga biso balanda ba entreprise publique pe ba bandi bazotia o ya bango donc muke congolais nyonso to ayebi que RDC eza ya yemboka eza likamo ya mabele atala ndenga ko salela mais nyonso to eza likamo mbongo te olobi ba mama ba kosunga ndenge ni mama ko kosunga so razu moi 50 moi 100 moi 500 ati mais pe kaka na mobilisation tozo sala conscientisation sensibilisation mama na bitumba oyo biso ba mama biso to basi kuna na est bino moboyoki ndenge ba violer ba mama ndenge bazo violer bana mike mama otala mobali na ndenge ba bomiye mwana na ye ndenge azokende bitumba ndenge ba bomiye boyoki ndenge ba bomi bana classe kuna na Bukavu nyonso tu biso ba mama ezo sala pasi yango na biso ba mama photo telema po eza likambo ya mabele ngai nazo se rappeler na 98 awa les réchauffaki lisusu bayaki bakata biso mait bakata biso courant awa na Kinshasa mais malgré tout kaka awa na Kinshasa banguna to kangaki bango donc jamais tokotika mboka na biso ekende ofele eza mboka na biso ndenge kaka balobi 120 millions de congolais tokokende pa emususu te biso kaka awa yango na mama telema na sensibilisation boya baya ko mpesa bino baida mabe o tozoyo kanate o te biso nyonso tutoza ba Kongoli muswahili mukongo muluba mungala mutu nyonso to aza o ababengi congolais aza congolais
et mutu akokabola biso azate donc ba mama to telema message wana to mema ba eza etumba mboka na biso donc oyo nyonso tout alingi mboka oyo il faut à défendre ngo na ba moyen oyo aza nango na porter na ye nakanisi na kosuka. Merci ba mama ba telema maman DG RTNC Sylvie Lengel obiye pa kopesa yaye. Alors ton compte RTNC. Merci beaucoup. Maman Premier ministre ko autorisé to garder quelques minutes. Oui. Après remise symbolique il y a chèque oyo tolingi to bengisa ba représentant ba couche sociale au bazalia wa bande ko boya ko rejoindre biso na moya ngana simbi chèque na plateau ngana simbi chèque. OK ceux ba ko rejoindre biso na plateau entre temps tozali ko rappeler na bande ko nyonso bazali ko landa biso ete liloba ya ko kanga soki obosani nyonso eloko ya ko kanga lelo ezali congolais telema ici ko zali pesa makila na onenge ministère de la santé ezali ko sala sunga voisin pesa information na ba service à sécurité ezali pembeni parce que tolobi sengeli tous na ba voisin vigilant et solidaire pour nous permettre ete monguna ko tate moto asikaye na quartier toyebi ete tuna Papa Robert Veroba Uchi wapi yo zalaka wapi to mwa kwa wate noko polo uchi wapi wana nani lisusu ayeko lukandona pona message et les capés sécurité et salama parce que likambo ya sécurité c'est une affaire de tous pe sengeli moko kati na biso a contribuer na ko collaborer pe kopesa information na ba service ya security. Ukiachana na taarifa hiyo, zaidi ya wachambuzi wa siasa pamoja na wanaharakati wanamlaumu aliyekuwa rais wa DRC Bwana Joseph Kabila kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je reviens à celui qui était le recteur de l'université de Kara, qui a passé son interview. Écoutez ce qu'il a dit. Les innombrables violations de constitution et droits humains, régime Tshisekedi, ainsi que les massacres répétés de la population congolaise par la police. Il a accusé la police. Il a accusé la police. Oyo, atingaka karina beta kosimu kendi masasi ya kufa. Attention d'abord, parce que moi j'ai beaucoup de respect sur Kanyama. Je voudrais que le voir un jour aux affaires. C'est là il a dit et les forces armées de Tshisekedi. Ici, Kabila cite la police et les forces armées, mais il dit de Tshisekedi au lieu de dire de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ce qui est lobby à Ebisa Gebisoke, bato ba commettre l'exaction, les meurtre, les na mutu na yete. C'est-à-dire que police oyeboma batu na tango Kabila yem tazotinda bango. Pour ici, il parle de police de Tshisekedi. Je vais poser la question à Kabila. Est-ce qu'il peut nous dire le Bundu Diamaya là? Est-ce que Kabila peut nous dire les Camerounais c'est pour ça pour Bakoufande? Est-ce que Kabila peut nous dire, parce qu'il parle de droits humains ici, et le quoi à droits humains c'est le droit à la vie. Est-ce qu'il peut me dire comment Chebeya est mort? Est-ce que Kabila peut nous citer comment Tungoul, parce qu'il parle de droits humains, madame? Donc pour vous, Kabila ne peut pas parler de... Mais madame, comment il peut parler de ça? Comment il peut même imaginer parler de droit? Tout court. Kabila a modifié la constitution en 2011. Au moment où votait qui? Il a changé les élections de 2 tours à 1 tour. Il a demandé la permission à qui? Ça s'est fait dans des officines là-bas et puis c'était fini. Ah, qui est ça? Il n'y a pas de ça. Tshisekedi n'a pas géré à 100% jusque 7e année. Et puis Kabila il dit ceci. La conclusion réussie des négociations entre RDC et le Rwanda. Ici, il parle de M23. Kabila, ici, il parle de M23. Alors, Kimia et Kota, parce qu'ils ont négocié entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que Kabila a dans le cerveau? Madame, c'est son interview. C'est lui qui parle ici. Il dit Bitoumane ici là, parce que Tshisekedi est négociation entre RDC et le Rwanda. Bon. Assise, il y a qui annulé na Luanda.
Kagame, quand il n'est pas venu, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'avant, le président s'est déplacé, les deux ministères, il y a affaires étrangères, Bakutanaka. Feuille de route, il y a Kagame, mais c'était, je ne parle pas avec Tshisekedi, qui parle de parler avec les M23. Ici, Kabila nous révèle que le M23, c'est Rwanda. C'est-à-dire que Kagame n'est pas à cause de Kibiso. Comment négocier avec quelqu'un, oh, il y a un patron à Bango? C'est-à-dire que M23, Awa, et c'est Rwanda. Regarde, madame. En 2013, au Tolobakawana, on n'a pas fini le problème, on a déplacé le problème. Et c'est ce que nous ne voulons pas aujourd'hui. Parce que dans la feuille de route de Luanda et le Baranimi, Soki, Totie, Kimiana M23, à cause de la position initiale. Position initiale n'est pas. Comment les Rwandais peuvent rentrer dans la position initiale na bango na mboka na biso? Est-ce que vous imaginez? Ça, c'est finir le problème. Les États-Unis ne négocient pas avec les terroristes. La France ne négocie pas avec les terroristes. Pourquoi vous voulez que nous, on négocie avec les terroristes? Puisqu'il dit que la solution militaire est qu'on résout le problème. Mais Ndenya Yebi, comment il sait? Ici, moi, je veux dire à Tshisekedi. Puisqu'il a géré pendant un moment. Mais Yemoko, c'est un aïf Tshisekedi. Même si vous avez des ni Belge, c'est la Moka. Au moins, il y a place Batona, c'est l'aventure, on a place Bazali. Ce qui va pousser le Belge, pour arrêter l'incursion, ou une rébellion qui serait en marche est pour atteindre ouest et TPI à la base de Kamina. Attention. Dans 58, Belge a sali base de Kanimabi au cas où un jour rébellion ou ego ou il faut base ya Kamina à la peau et stopper bango et repousser bango. Belge pour apekisa rébellion moko boye et botama. Ou be waboma batuna 1998 RCD. Bah, t'as à quelle base? Kitona. Ça dit que moto ya Kabola Congo. Moto au Congo zakinda kunaye. A te base moko na Kamina, a te base moko na Kitona et pour protéger Kinshasa, a te base ya Kibomango. Parce que Kibomango c'est le seul camp qui est à moins de 10 km de l'aéroport. Nous sommes en train de réfléchir comment protéger la nation. Comment chasser l'ennemi qui est là. Est-ce que vous avez dit que Kabila a un champ de tir? Tout le monde a dit que solo. Champ de tir est dans Kanchacha. Et comment on va quoi tout? Quand champ de tir, est-ce que Kabila peut nous parler de droit? Est-ce que Kabila peut nous parler de la constitution? Est-ce que Kabila peut même réfléchir, ne serait-ce qu'une seule minute à gouverner? D'accord. Il n'a pas droit à la parole, c'est là? Si, il a droit à la parole, mais il a plus droit à se taire. Dès qu'on a eu ça, et là, on a eu ça, parce que le pouvoir de Kabila. Les hommes forts du pouvoir de Kabila. Parce que Kabila est Katangé. Bon, Abibaka côté Katangé, PCLP Kabangé, consort. Mais les hommes forts du pouvoir Kabila, c'était plus. Kutokana na vikwazo alivyoanza kupewa Rwanda, Ubelgiji ya hapa kushughulikia swala hilo na kuzidi kuhimiza kwamba vikwazo ambavyo Rwanda anastahili kuvipewa ni kwa ajili ya kuweza kupunguza pressure ya RDF na waweze kurudi nchini Rwanda bila masharti yoyote. Donc très clairement, nous avions la Belgique et la France ensemble porté une démarche pour qu'il y ait un paquet de sanctions plus conséquent qui soit soumis à l'approbation des 27 États de l'Union européenne. C'était ce lundi. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale
qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Non, je pense qu'il faut voir le verre à moitié rempli plutôt que le verre à moitié vide. Celui qui est à moitié rempli et qui me satisfait, c'est qu'enfin, la communauté internationale, en tout cas au niveau européen, a pris conscience qu'il fallait agir et faire pression pour pouvoir s'assurer de l'arrêt, évidemment, des violences commises par le M23, le retrait, évidemment, de ces mouvements qui sont soutenus en sous-main par le Rwanda. Chacun le sait et le condamne. Il y a un paquet de mesures potentielles sur la table qui pourront être activées dans les jours ou semaines qui viennent en fonction de l'évolution du terrain, mais il y a en tout cas quelque chose qui est très clair, c'est que l'Union européenne a marqué sa totale désapprobation, sa condamnation forte à l'égard de la manière dont le Rwanda se comporte avec les conséquences dramatiques que l'on connaît à l'est du Congo. Le principe même de la souveraineté et de l'intégrité territoriale que nous défendons collectivement à l'est de l'Europe, avec le conflit qui vise l'Ukraine, ne peut pas amener à des réactions différentes à l'est du Congo. Il ne peut pas y avoir de deux poids, deux mesures, et c'est pour ça que la Belgique exhorte à ce qu'il y ait une réaction forte de la communauté internationale. Je n'ai pas encore connaissance de l'agenda précis, mais en tout cas, c'est évidemment un dossier que nous suivons au jour le jour pour s'assurer que ce conflit se termine le plus vite possible. Il a déjà fait beaucoup trop de dégâts humains, avec beaucoup trop de victimes, et il n'est pas acceptable que l'intégrité territoriale de la RDC soit mise à mal de la sorte. On a eu l'occasion d'avoir un discours empreint de respect. Nous sommes des partenaires, bien entendu de longue date, mais plus que ça, surtout soucieux du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de la RDC. J'ai pu, dès ma prise de fonction, qui date seulement depuis 3 semaines, rencontrer dès les 48 premières heures de mon mandat Madame Wagner, qui est votre ministre en charge des Affaires étrangères. J'ai eu l'occasion de rencontrer à Munich le président Tshisekedi pour lui redire effectivement toute la vigilance, le soutien que nous avions à l'égard de la situation vécue à l'est du Congo. Et dans ce triangle vertueux, Madame la Première ministre était évidemment une personne essentielle à devoir rencontrer. On a pu comme ça mettre les choses en perspective quant à la réalité de terrain et ce que nous pouvions chacun et chacune activer comme levier pour réellement améliorer la situation le plus rapidement possible. Écoutez, je ne peux pas juger des sentiments, des cœurs et des reins des autres États membres. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'Union européenne a réellement envoyé un signal clair de condamnation à l'égard du comportement du Rwanda et de volonté de soutien à l'égard de la RDC. Et la Belgique veille à incarner ce soutien chaque jour dans tous les contacts. Serikali yaombwa kuhakikisha visanga vya Ijwi na viongozi mbalimbali wa asili wanaangaliwa kwa makini, maana wanasadikika kuwa wanashirikiana karibu na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila kwa lengo la kuyumbisha usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuhabarisha watu wabaya ambao wako wanaendelea kuzorotesha amani katika nchi yetu. Sio wale tu, hata hawa mafamilia royale inafaa wachunguzwe mzuri. Mafamilia royale au wanaojiita wafalme, huyu wa Kalehe bamuchunguze, wa Ijwi Nord bamuchunguze, wa Ijwi Sud bamuchunguze, au mafamilia royale wawachunguze mzuri. Wako kunyuma ya Kabila, wale watu kunyuma ya Kabila ni watu yake. Niliwahi kusema Bwana Rajabu ya kwamba inahitaji kisanga cha Ijwi kuonekane basoda ya kutoka Muside Kivu waende wachunge kisanga cha Ijwi, sababu ile kisanga, kuna kisanga kimoja ambacho kilikuwa kisanga cha Kongo ambacho wanaita Wawi. Kile kisanga cho eta majoro ya Rwanda na kiko ku 0 metre na Ijwi.
maskari wa Rwanda wanatoka pale kwa ile Kisanga wanaenda ukunywa mapombe pale hicho. Jo kusema inaomba batie marine ya nguvu pale kukisanga cha hivi, wakati watamaliza ugombola Bukavu basiache hivi vide. Hapana, watie batu Muhumba, sababu batu ya Muhumba banakolabore na Rwanda. Batie nani basoda ngambo ya Boza, batie basoda ngambo ya Gishovu kule ngambo ya Bwando, batie basoda Musama, baende Maganga, batie basoda kule baguchunga obordi lake yenye naangaliana na Rwanda. Kishenyi pale kwa Balamage Nkolo, ule ni tretre wa ajabu, ni mtu wa kabila na nyumba yake iko mumai mubahari. Baende batie kituo cha basoda ya bengi banaamini kama hawawezi salire inchi, hawawezi kupana inchi. Na chugi ile chugi Kihumba njena yangaliana na Wawi na ile Bisanga ya Ntaligeza, batie basoda pale bahari, batie mu mabato de guerre omwe 6 obordi lake ya teritwari ya Kalehe, kuanzia Bukavu mpaka Minova. Batie basoda bakuchunga inchi, basiache obordi lake wazi vile. Mie nikasema ya kwamba bajikaze sana. Aba basoda bote benye balitumikaka na Kabila, kuanzia premier lieutenant, major, lieutenant colonel fulu, generale, aba batu yote, kama ingeliwezekana raisi angelifanya wezekanavyo, bote abatie dispo, barudie baikale Kinshasa, babaikalishe baikale dispo, na hakuna paseporo na hakuna sorti, babaache babaikie kule, babapatie makazi yenye bataishi ndani. Batafute hii jeunesse yetu ya mupya benye bamefanya mafunzo mwa hii miaka ya hapa karibu, babapandishe magrade, babafanye ba generale ba colonel, bale babaforme juu ya kulinda nchi ya Kongo. Pale njo tutaweza. Na ile jina ya FRDC ningali nasema, ndugu yangu Rajabu, baibadilishe, ni jina ya Kinyarwanda, ile ni jina ya Kabila liletaka ya kuuzisha jeshi ya Kongo. Baibadilishe, bapatie jeshi letu ingine jina, babadilishe ile katiba yenye Kabila alibandikaka, baibadilishe, baandike katiba mupya. Na jina ya Kongo bakitaka baibadilishe, baitie jina ingine, baitoshe kwa hivi majina vya malaana, sababu tumechoka, akili zetu zimechoka kweli. Njoo vile tunakufuata ndugu yangu, Mungu aendelee kuongezea miaka ya maisha, sababu mwenye akuelewe na mwenye akusikie njo mwenye anakuona kama uko mtangazaji mbaya, lakini uko mwalimu mubatangazaji, uko mwalimu uko mchambuzi, tena uko mwalimu na uko mtangazaji. Mungu wa mbinguni akubariki kabisa. Hiyo nanijenga sana sana sana, na siwezi acha kukupatia doliansi yangu, sababu naona uko mtu mzima. Kila kabila ndugu yangu ikwamo batretre bamushi, muko batretre ba mingi,
bahavu bakuwamo batretre ba mingi batembo njo siseme njo kwabo bernale bya Mungu batretre ba mingi bako ndani, hata bahunde vile vile. Inchi yetu kabisa Kabila liloga mufaso zote, ima parte politike zote alitoka na alisha waloga kusudi bakongomani bamalizike, njo ilikuwa bite yake. Lakini kwa mwisho ushindi wa Mungu huko, na Mungu tunayemwamini atafanya jambo lenye litashangaza dunia mzima. Damu ya wakongomani imemwangika bila kosa, Mungu hawezi ifungia macho. Mpaka hao wandugu watajisantire, watasema kenyi tulifanyaka, tulijitupaka moto bila kujua. Naam, hizo ndizo taarifa ambazo bado uko unazisikiliza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni Baraka One TV, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Mohamed Rajau Papi kutoka Afrika Kusini, Jacques Bahati kutoka Colombia, Missouri USA, Jedune Butoto kutoka Michigan, Kiza Salumu USA, Mashaka Ayamba kutoka Krono USA, Emmanuel Mangombe pamoja na Elisha wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Unasikiliza Baraka One TV ukiwa huko Australia, ukiwa huko Canada, ukiwa huko Kinshasa, ukiwa huko South Africa, ukiwa huko USA, Europe pamoja na maeneo mbalimbali. Na baada ya taarifa zote hizo, turudi moja kwa moja jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Fizi, ambako mapigano makali yazidi kurindima milimani Fizi, Uvira pamoja na Mwenga. Baada ya kundi la Twirwaneho kutangaza rasmi kuwa mwanachama wa Alliance Fleuve Congo M23 pamoja na RDF, hali ya vita bado inaonekana kuzidi kuwa tete baada ya Bibokoboko kuangukia mikononi mwa wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado vita inazidi kuwa moto pande zote mbili, huku magaidi hao wa Twirwaneho wakichoma vijiji na kupora mali za watu na kutogomea pasipojulikana. Vita hiyo ikizidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jamii ya Wanyarwanda waishio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelaani vitendo vya uhalifu vinavyofanywa na M23, Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF na Twirwaneho. La communauté Banyamulenge n'est pas concernée par cette déclaration. La communauté Banyamulenge n'a jamais déclaré une quelconque rébellion contre son propre État, contre son propre pouvoir. Nous avons toujours été de l'obédience au gouvernement auquel nous posons nos desiderata. Et là, le pouvoir est capable de nous gérer. Et jamais le Rwanda. Il y a un colonel dissident qui venait, qui a fait défection de FARDC et qui a rejoint les groupes dans le haut plateau chez nous. Et aujourd'hui, il déclare son adhésion, son rapprochement avec les groupes agresseurs, qui sont des éléments supplétifs à l'armée rwandaise. Les M23 dont on parle sont à combien pour poser des actions telles que nous les vivons aujourd'hui, que nous subissons, est issu de notre agresseur, qui est le Rwanda. Cette agression, nous la subissons de manière particulière. Parce que dès qu'il y a agression, dès qu'il y a guerre à l'Est, il y a toujours un prétexte qui accompagne. Mara nyingi katika historia ya nchi yetu, kama vita inaanzia ngambo ya mashariki,
community yetu, sio tu hapa Kinshasa, hata wenye kuwa kwa majimbo zingine, inatuogopesha kwa sababu Kwa upande wa tarafani Fizi, kiongozi wa tarafa la Fizi Bwana Sami Kalonji wataka watumishi wa umma wote waliokimbia Fizi kuweza kurejea kazini na kuendeleza kazi. Jambo kwa wanduku wa tarafani Fizi, jambo kwa wakahaji wa Fizi Kalembelembe na kando kando. Tunatosha mkono yetu ya pole sisi tarafani Fizi leo tarehe 25 ya mwezi wa pili mwaka tunao kwa magumu zenye sisi wote tunapita ndani ya tarafani Fizi. Pole kwa wanduku wa Haut Plateau, pole kwa wanduku wa Baraka, pole sana kwa wa chef de village, pole sana kwa wa chef de groupement, pole sana kwa wa chef de secteur, pole kwa jeshi letu, kwa la police, kwa wazalendo, kwa maservisi ya renseignement, kwa hii kipindi kikumu sana kenye tunapita sisi wote ndani. Kwa Mwenyezi Mungu tutashinda na imani ya kudumu itarudia ndani ya tarafani Fizi. Tunatosha tena pole kwa viongozi yetu ya nchi, rais wa nchi na viongozi mbalimbali wenye kutumika kwa kurudisha amani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ujumbe ni kwa wanduku wetu wenye kuishi hapa tarafani Fizi, wanduku zetu wa kikeni wenye walikimbilia tarafani Fizi sa tarafani mudi ya makimbilio. Tunawapatia pole na kubapongeza na kwamba bakaze roho, vitu vitakuwa sawa. Bakaza roho kwa sababu jeshi letu na wazalendo pako pamoja kwa kukombana na kuleta amani ya udumu ndani ya tarafani Fizi. Ujumbe kwa machef de service wote, kwa watumishi wote wa serikali wenye walikimbia wakaenda mainchi kando kando, wenye walienda maprovensa mbalimbali warudie ndani tarafani Fizi kwa sababu Fizi kuko amani, Fizi hakuna vita. Na wakati mtumishi wa serikali, chef de service, mtumishi fulani anakimbia, ana contribute ku psychose na anaonesha kwamba adui iko karibu. Tubakie si wote hapa Fizi Kalembelembe, kama ni makumu tukue pamoja na raia, kama ni furaha tukue pamoja na raia, kama ni kukimbia tukimbie sisi wote na raia. Lakini kukimbia kuacha ofisini wazi ni mubaya sana. Mimi administrator wa tarafani Fizi kila siku niko hapa Fizi Kalembelembe, kwa ofisini yangu iko wazi. Watumishi wenye wanatumika wanajua kama niko hapa tarafani Fizi. Yoyote mwenye alikimbia kwa sababu adui anakuya na adui atumuoni, arudie ndani ya tarafani Fizi. Na wapatia dele, mwisho ni tarehe 10 ya mwezi wa 3. Yoyote mwenye atakuya atakuwa considéré comme déserteur. Tutafanya rapport kisi Kinshasa na lomba ya kwenda Kinshasa. Mtumishi wa serikali yoyote mwenye alikimbia arudie. Na asante sana ndugu msikilizaji wa Baraka One TV, kokote ambako unakuwa huko unasikiliza matangazo yetu, na hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 4 za mwezi wa 3 2025, na tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 ambako utasikiliza matangazo yetu mengine kulingana na hali ambayo iko nazidi kujitokeza nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kikubwa ni kuendeleza operation Saidia Mzalendo. Tumia namba ambayo uko unaiona hapo kwa screen yako, na hivyo mwezi huu wa 3 mwishoni tunakwenda kuanzisha rasmi operation hii kwa kuwasaidia chakula pamoja na mahitaji muhimu. Pia usikose kutembelea Baraka One TV channel 2, share pia subscribe Baraka One TV channel 2. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, tukutane majira ya saa 6 majira ya mchana. Chao chao.